to mga igsoon. Okay, magpahimutang ta sa mga lingkuranan ug maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Ingon nga ang kalibutan nato mga igsoon samok tungod sa atong mga nabalitaan karon nga gubat nga left and right, mga isyu nga way kasulbaran ug miabot ngayon nga naginamitay na og mga armas. O makita nato igsoon nga unsay epekto sa gubat din mo increase ang mga pamaliton, mamahal. O usa ta nga maapektuhan. Amen. Sa wa na mahitabo diri sa tuwa, pero matingalan kay igsoon nga mukalit og mahal ang gasolina, bugas. Kay dito sa Middle East mao na sila mga exporter. Mao na sila deliver nato diri mga oil, gas. Mao na igsoon nga kita apektado ta. Mao nga magampo ta sa atong mga nasod dinhi sa kalibutan. Diin puno sa kasamok. Amen. Mao na mga igsoon karong hapuna dili naron panahon sa laylay, kapoy-kapoy, likay-likay o saad-saad sa pagpangalagad sa Ginoo. Ngano man nahitabo na og gamay na lay kay kuwang. Kaya ang mga propesiya sa Biblia igsoon kita na kayo ug dayag na kayo ang mga timailhan. Mauna nga pag bantay mo sa atong panahon karon. Kaya ang mga panghitabo dili na kasarangan. Nakabalita tag dagko nga mga panghitabo, linog, bagyo, nakadungog tag gubat, gutom. Ug kining mga butanga igsoon mao ni timailhan sa katapusan nga mga adlaw sa dihang nangutana ang mga apostoles ngadto ni Jesus Christ. Nga unsa may sinyalis sa imong pagbalik. Sama kuno sa usa ka babayi nga nagbati ang intense na igsoon. No, kay moabot man gud sa hunahuna sa tawo nga kadaghan namin nakadungog og gubat. Gutom, kamatay. Pero sama kuno sa usa ka babayi nga nagbati. Ang intense ba? O karon nagkagrabe igsoon og magpray ta sa Ginoo nga dili unta moabot ang panahon nga magpabuto sila sa ilang mga armas, mga nuclear. Din dako kayo mahimo sa atong lugar, sa atong ekonomiya. Mapiktahan ta igsoon, mao na magampo ta sa Israel. Amen. Barog ta magampo ta Ginoong Hesus, ikaw ang among giilang nga Dios, ikaw ang among patiliwala ni among mga pagampo Ginoo. Nagampo mi sa nasod nga Israel, sa nasod nga Iran, sa nasod nga Russia, sa nasod nga Ukraine, sa nasod nga China, sa nasod nga Pilipinas, sa nasod nga Indonesia. Among giampo sila ug gituboy namo diha kanimo Ginoong Hesus nga ikaw Ginoong Hesus maghatag og peace. O Jesus, among giampo Ginoo nga masulbad ang magusot Ginoo problema, isyu nga nagpalibot ni ining mga nasuda Ginoo din nagmugna og kasamok kagubot o Dios. Among giampo diha kanimo Ginoong Hesus nga sa kaulayang mga adlaw amahan imo man kaming gipakita Ginoo. Ug among giampo o Dios ingon nga imong mga sinugo mahimong ta kaming mabinantayon ug mag-inampuon sa mga panghitabo. O Jesus, kini among mga pagampo tudloi kami Ginoo sa imong mensahe ug pulong karon diha sa imong ngalan Ginoong Hesus. Amen ug amen. Sa panahon nga si Haring David igsoon nahimo ni siya nga usa ka nagmalampuson. Ingon nga usa ka manggugubat ni Haring Saul. Successful siya. Mipatay siya daghan nga mga tao diya sa panggubatan. Nakapatumba siya sa usa ka dako nga higante nga si Goliath. Ang niopres sa Israel diin napildi nila. Daghan nga mga nasod nga ilang gipatumba apan igsuon. Nadaot sa kumpiyansa si Haring David. Amen. Wala naman nimo siya makita dito sa battleground. Tuwa naman siya dito sa babaw sa iyang palasyo. Nagpaantaw o nagtanaw
sa matahom kayo nga babaye nga si Batsiba. Amen? Wala na siya sa battlefield. Wala na siya dito sa iyang posisyon, kundi nagpaharuhay na siya. Makita ni mo igsoon kung ang usa ka tawo nga gitawag siya sa Ginoo to lead. Pero kung mu-action ganin ni siya likay, matintal gid siya. Amen. Timan era ba igsoon ato gihimo ang atong kagalingon nga mopaduol sa Ginoo. Kay ngano man daghan man tentasyon. Tan-awa ninyo si Samson. Tagaan ta daghang example. Si Samson igsoon gitawag po siya sa Ginoo para pag-lead gihapon sa mga Hebrewanon, sa mga Hebreo. Kusgan siya. Talented siya. Ambungan siya. Warrior ko siya. O karon igsoon lagi ang purpose sa Ginoo para niya iya ramaning pawalang bahala, gi-discredit niya tungod kay naangko niya ang gahom, power. Wa siya mo tuman sa buot nga ipaabot sa Ginoo sa iyang kinabuhi ngano nakapusis siya, ngano nakabaton siya kusog ug nabitik siya. Wa niya gamita ang iyang talent, power, kusog sa kaymayaan sa Ginoo. Nahug siya sa pagpakasala. Amen. Kada usa nato igsoon gitagaan tag gift sa Ginoo. Bawat isa sa atin binibigyan ng anong tawag nito? Gift of prophecy, gift of teaching, gift of healing. Atong timanan ni igsoon dili tanyo kabus sa mga espirituhanon nga mga butang. Dato ta ninyo apan giunsa man nimo paggamit. Amen. Gitawag ka sa Ginoo nga ano na purpose. Tinatawag tayo ng Panginoon na meron talagang purpose ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya hikapa sa imong tupad nga naitawag ang Ginoo para nimo. Ug mao na igsoon ayaw i-ignore ang tawag sa Ginoo. Kay kung imo nang buhaton nanay tawag sa Ginoo, nanay instruction sa Ginoo, pero kay di man ka, pareha ka ni Jonas. Uyugon maisiking ang imong kinabuhi. Di man ira ba igsoon naitawag ang Ginoo para nimo. Klaro na kayo. Pero kung magpagahi ta, gamay nga pagpahibaw sa Ginoo, dapat makuha na ta, aware na ta. Amen? Kami bitaw diri nga gigamit sa Ginoo. Dili may gusto nga mudawat og responsibilidad eh. Mao na igsuon nga be grounded sa pagpanulti sa balang espiritu sa atong kinabuhi. Amen? Kay ngano man siya may nakakita kung unsay mabuhat nato. Sa ato kang kaugalingon nga pananawan, Lord, di na ko mahimo Ginoo. Mao na giingon ni sa Ginoo ni Moises. Kay si Moises nagisigsig balibad. Yungit ko Ginoo. Katulang si Aaron kay may mo istorya. Sometimes ingana ta igsoon nga masigitag panudlo. Siya lang Ginoo kay highly educated na siya. Pero dili man ang ingana ang tinanawan sa Ginoo sa tao. Amen. Diha sa imong week, diha sa imong kahuyangon, makita nimo diha ang Ginoo igsoon kung unsa siya mag-provide nimo pulong og mensahe. Tinuod lang pagka-istorya, wala ko'y pulong. Sige ko pangay sa Ginoo, Lord, tagay ko pulong. Unsa na marong adlaw Ginoo? Last minute, last time. Tagay ko mensahe Ginoo. Mauna igsoon ingon nga kami nga mga preacher, mga magwawali, daghan mig gihimo nga mga sermon or preaching. Pero tinuod pagka-istorya igsoon. Mangayo gid mig, mga liya gid mi sa Ginoo, Lord, unsa magay pulong nga imong ipaabot ngadto sa imong mga katawhan. Kaya naman ta sa panahon karon igsoon nga katapusan nga mga adlaw.
Din dili na ron panahon igsoon nga maglikay-likay pa ta, magluya-luya ta nyo sa atong pagpangalagad. Atong igahin ang atong mga oras ug panahon sa walay bili kayo. Mupalita sa mga problema, mupalita sa mga issue, padako na to. Amen? Dili ta pareha sa Senado, sa Kongreso. Gagamay kayong issue, padakon. Gituluan naman ta sa Ginoo, igsuon, nga pag pinasaylo ay kamo. Amen? Church Malaysia, we are caring everybody, atong tabangan ng atong igsuon nga pag tuboy, pag kirid niya. Mao man ang pulong sa mensahe igsuon. Di nato i-condemn ang atong igsuon nga naing ana siya. Kundi nanaon tatay hayit nga pagpanabot. Amen? Kay kita gud mga igsuon, makakita alkag gamay sayop sa imong isig ka tawo. Mao nay gitawag og mga bag-o og mga kinaiya nga parisiyo. Mao na siya igsoon nga atong tugutan na igsoon ang Ginoo mao'y mutabang niya. Ang ato laging buhaton magampo ra ta. Og tuduan ta karon sa pulong sa Ginoo mga igsoon nga unsaon paggamit ang atong mga gift. Unsaon pag-active, pagbalik ang atong mga gift. Nga unsaon nimo pag trabaho nga mahimo kang epektibo. Pagpalambo ni ining ministry o pagtabang sa imong isig katawo. Mao nay purpose sa imong gift igsoon nga imong na batunan karon. Dili pag pahambog sa kaugalingon, maay ko mo preaching, maay ko mo wali. Bisan pag wa ko'y tanatan-aw sa kuwan. Amen. Ingana igsoon, dili pagpadako sa imong kaugalingon, kundi dili pagpaubos sa imong kaugalingon. Minister gani ta. Minister gani igsoon, to be less, to be minus. Tanan nga magbarog diri igsoon dapat makasabot siya. Usa ka minister, nangalagad ka sa Ginoo. Tudloy niyo kaugalingon kay ngano man magkasumpaki gid mo diha. Pero kung wala mo kay naiiya nga mupasaylo. Ato ra ni makatunan. Attitude. Kay kita mo dumot ra ba ta? Gipaiubos ko niya, gipakuan ko niya. Makabaw si kuron. Mao na attitude sa tao. Pero ang gitudlo sa Ginoo igsoon sa pagtulungan ni Apostol Pablo, sa pagtulungan ni Apostol Pedro, pray your enemy. Bless who curse you. Amen? Ug maunay atong nabasahan sa pulong sa Ginoo nganong ato mang kalimtan nga about love man ni. Sama sa simbahan sa Corinto igsoon, grabe sila. Ka ginasahan, dinihugan. Pero nagkasumpaki ay man sila. Nag-away-away man sila. Ang ilang gift igsoon imbes makabless sa uban, naghimo na lang hinuon igsoon nga panag-away-away tungod kay ang pride mutubo man. Nakay gift pero kung dili ka kay bawo mo sabot, dili ka kay bawo mo paubos, dili ka maminaw og istorya, useless ra ang imong gift. Amen. Kay ang gift nga imong nabatunan paghimo og service. Nabi tayo sa katawo unsay trabaho sa imong papa. Ipangutana siya. Unsay profesyon sa imong papa? Pastor. Hindumi igsoon, dili ni profesyon nato ah. Kind of service ni siya. Service gani igsoon wala na ibayad. Mao ni siya, dili ni siya profesyon, dili ni siya work. Kay kung work ni siya, pwede ra ta sweldoan. Service ni siya. Alagad, nangalagad ka sa tao ug nangalagad ka sa Ginoo. Amen. Mao na igsuon nga atong timan-an nga sa paggamit sa atong gift nga daghan na unta ang mabless. Amen. Mao na atong title karon. Call of Duty. Ay, may kay mo duha call of duty. Katungdanan sa pagkatinawag.
Amen. Naata niyo yung mga assignment sa kinabuhi. Gitawag ta ninyo nga adunay purpose sa kinabuhi, igsuon. So, ang imong pagkatunawig barugi igsuon. No? Dili kay magluya-luya ta. Dili kay mo lahilu ta sa bulaton. Barugi ang imong pagkatinawag igsuon. Ngano man maabot mama panahon nga mamugnaw ta, laayon ta. Sa mo tagway mo daig nato. Sa mo tagway suporta. Sa mo tagway makita nga nay nagpaluyo. Grabe wa mo ginibati nako. Dili nga na ang pagpangalagad sa igsuon. Amen. Dili ta mag-impress og tao. Tuwa ang Ginoo nga makagagahom sa tanan sa langit igsuon. Mauna usak ka kinaiya sa tao nga dali kayo siya mangluod. Naghimo man unta kudrib, nagbinutan man kagugmayo. Sabi, dili nga na pagpangalaga sa Ginoo. Kung imong gihimo igsuon ang imong trabaho, ingon nga alagad sa Ginoo, gipagamit ang imong gasa sa manggihatagon. Gasa sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo, gasa sa pagwali, gasa sa pangayo, gasa sa paghupad sa mga nagkalailahi nga pinulungan, gasa sa pagsulti o nagkalailain pod nga pinulungan. Kung imo ni siyang buhaton igsoon para sa kaayuhan, para sa pagpalakas sa katiguman, which is good. Amen. Mao na gamita pagtarong ang ato ang mga gift. Dato ta sa mga butang nga espirituhanon. Mao na igsuon nga sa panahon nga maluya ka. Sa mga panahon nga gamay na lang kag fuel. Sa panahon nga gamay na din agi kakatikang nagkinahanglan na ka agakon. Kinagkinahanglan na ka nga bisitahon. Ayaw ta pabutang nga mo bisita pa mis inyo. Amen. Pangitaw pa maaga igsoon nga mubalik. Pagbalik ang imong kadasig diha sa Ginoo. Mao na ingon ni Apostol Pablo ngadto ni Timoteo igsoon. Diha sa Timoteo. Kaduhan Timoteo 1:6 ngadto sa city. Tungod niini, gipahinumduman gid si Timoteo ni Apostol Pablo. Pahimduman ko ikaw sa pagmainiton, sa paggamit sa gasa nga gihatag sa Dios kanimo, sa dihang gipandungan ko ikaw sa akong mga kamot. Kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato wala maghimo kanatog talawan, kundi naghatag kanatog gahom, gugma o pagpugong sa kaugalingon. Mauni siya igsuon nga sa pagwali nato sa pulong sa Ginoo, sa pag-share nato sa pulong sa Ginoo. Itagaan ka gasa na ang kay talagsaon nga kaisog nga musulti gid makashare mo kumpara ko ng uban ngano man siya nga dali ara niya makasulti sa pulong sa Ginoo, dali ara niya kasalot sa pulong sa Ginoo. Gift na siya igsoon, nagkadaiya ta ninyo mga gasa o gift. Amen. O gusto ka nga makaangkon anang gasa pagampo dito sa Ginoo, Lord nga unta mahimo pug pareha niya nga grabe kay maisugon kay siya nga muwali sa pulong sa Ginoo murag si Apostol Pablo. Mao na igsuon nga kitang tanan naatay mga gasa himuon tani para sa kayuhan sa church o sa kayuhan sa mga tao. Amen. Mao na gitudlo ni Apostol Pedro sa atong next slide sa 1 Peter 14. Ingon nga maayong piniyalan sa nagkalain-lain mga gasa sa Dios. Kinahanglan nga gamiton sa tagsa-tagsa ang talagsaong gasa nga iyang nadawat gikan sa Dios alang sa kayuhan. Dili sa kagalingon nimo no, kundi sa kaayuhan sa uban. So mao na igsuon nga sa ato ring naangkon nga mga gasa sa
nabatunan nato nga mga spiritual gift. Himuay igsoon nga to bless others. Amen. Dili bitaw tayo ingon nga mamuratag ka ng hambugiro kayo nga kabantay mo magpasigarbo gift man na wala man na earn nimo. Ang kaalam nga imong nabatunan pang gift na siya. Mao na igsoon pangutana ka na ba ko gift no? Madiskubre ara na ninyo. Ako dahil sa una Pastor Floro ra may nakadiskubre nako. Ako kuha naman ko evangelism ram ko sa una. Musangyaw ra ko sa pulong sa Ginoo, mga kauban, mga amigo. Hantod namay nakakita. Pero ako kibaw nga mao na dito gasa. Nagpagamit ko diri sa Bluhaton. Kini mga instrumento, drum, keyboard o kanang kuan, bass guitar. Paggamit ko. Pero ako kibaw nga napadig ko gasa ingani no, pero wa na ko siya gi kuan gigmayo. Tagaan og kanang pagtagad gid pagayo. Kay ngano man igsoon murag wa gid ako ang gibugaton diha. Of course makagamit ta. For emergency. For emergency ra. Oh. Kay naman tayo mga batos-batos. Pero igsoon ang imong gift kung imo na siyang itampo diha sa iglesia, diha sa church, ang impact ana igsoon kay mag-teamwork man ni siya. Nindot kay resulta. Amen. Ang resulta ana nindot kayo. Pero kung naay pride diha, garbo, magpatigbabaw, di open-minded, mubaraw gid sa dihang naay pagig-istoryahan. Ang inyong meeting, ang inyong panagsabutan para pagpalambo sa kaymayaan sa Ginoo, mas maayo. Naman yung mga suggestion. Willing ba ka maminaw sa mga suggestion? Kusog ra ang atong baho. Ang atong gitar, kusog ra kayo ang iyang distortion. Na yung mga suggestion igsoon ug sa paagi sa pag-istorya murag sakit paminawon, pero asa naman ang attitude nga atong nakamahuan diha sa Ginoo. Mag-uban man gini igsoon. Sa dihang ikaw mo minister sa Ginoo. Sa dihang ikaw mo gamit sa imong gift. Mag-uban gina diha igsoon ang kinaiya ni Kristo. Gitudlo gid ang Apostol Pablo ug Apostol Pedro igsoon. Kay ang kataotong giistoryahan kini ug sa Roma 12 pareha sila gitudlo. Ang gitudlo ni Apostol Pablo ni Pedro pareha sila. Diya sa pagpangalagad sa Ginoo. Sa dihang magminister ka pero di ka kaybaw mo pasaylo sa imong igsuon. Gipay ubos ko. Ang ato ra bang pagtubo igsuon sa pagpangalagad sa Ginoo dili man pareha. Naa pagi masakitan sa word. Nga imong gamiton. Manghod pa nimo, inigsulti nimo ana. Alam na nagduot. Sakit na na. Matibong lang ka nga, wan aman mo tungas sa worship, wan aman mo balik nga naman. Nasakit na. Kaya kadaghanan sa praise and worship good. Ako, nila sa una ni Ed Vincent, nila ni Makmak, gipraktisan man silang Pastor James sa una, pabarugo na. Usagi ko sa nga nikuan nga, ayaw sa gamit kay kinahanglang equip mo magpagamit. Ako gingikuan sila kay ngano mo barog sila dito. Pero ang attitude wala pa ma-develop, masakitan ra mo. Mao na praise and worship. Dapat appeal gino igsoon sa mga equipping nga nasa kuan, labi na to mga maestra sa kuan, sa children. Ini ka ingani preaching, sermon, teaching sa atong mga pastor, wa na diri. Wala na diri. Wa na maedukar sa pulong sa Ginoo. Wa na maedukar. Mao na ini adto dito, di na magkadimao. Nanay mga sumbong, nanay mga kuan. Talented taraba mo, ginasahan taraba mo, dinihugan taraba mo, pero lagi wa man maedukar sa pulong sa Ginoo. Ngano wa man maedukar?
wa man kadungog. Sa sermon, lahi ang teaching sermon ha. Nga naman, kining sermon ni Pablo, nga ang katong magwali, pagwali, katong muhatag, paghatag, nga madagayaon. Tanawa nato be sa Roma Inday. Mao ni gitudlo nga kinaiya. Roma 12. Mawa lagi no. Ako lang basahon. Kung basahon Roma 12 igsoon ha. Roma 12:14. Kini siya mao sa ni teaching ni Apostol Pedro. Kaya nagsuwat ani si kuan man, si Pablo man kining Roma. Awa ha? Kabasahon. Awa. Mao man ni ang pag-alagad sa Ginoo. Naa diri ang imong nakalalahi nga mga gasa nga nabatunan sa matag usa. Awa. Naa diri gid nga kinahanglan muuban nimo ang maayo nga gawi. Kinaiya igsoon. Akong basahon. Verse 14 sa Roma 12:14, pag-ampo kamo sa Dios nga panalanginan niya kadtong nagpasipala kaninyo. Panalanginan niya ug dili tunglohon. So makapri ba ka igsoon sa imong kauban nga nagpasakit nimo? Amen. Makapray mo? Tagaan ta mo usa ka testimonyo igsoon para unsaon ni pag-apply ang pulong sa Ginoo. Nag-struggle ko sa akong trabaho. Testimonyo lang yan. Nag-struggle sa akong trabaho, gusto na ko magpa-release muundang. Muundang ko kapoy ba ng trabaho mabunog man tani. Nag-struggle ka, pero ikaw nga nakadungog sa pulong sa Ginoo para kung unsaon nimo maablihan nimo ang panalangin. Imo ni siyang aplikar igsoon. Makita na nimo diha kung unsa magpamutang pulong. Lisod ra ba ni baton? Mo paubos ka? Magampo ka sa imong gikalagutan. Ingon nga nagminister tanyo, nagdata sa pulong sa Ginoo. Unsaon nimo ni pag-aplikar karon didto sa trabahoan. Sakita na gyud sa akong buot. Maningkamot ka nga para mahimuot nimo ang imong labaw. Pero masuko ra man gihapon. Sultian ta mo igsoon. Gi-aplikar bitaw ni akong pulunga. Giampo nimo ang imong kauban, workmate. Buhatan nimo maayo ang imong kauban. Makadiskubre ra mo ana, makadiskubre ra mo tanawa das panultihon. Makadiskubre ra mo ana. Di ka magtinil og kalagot. Iblis nimo siya, iampo nimo siya. Og didto igsoon. Kung ang ako pang kasuko, kung ako pang kalagot kay ubos, ako pang gipadayunan, kung ni-resign pa ko, pariha ra pon ng mga tao ang akong masugatan kada trabahoan. Maura gihapon ug didto igsoon sa akong gihimo, guided by the Holy Spirit. Ngilngi kay nahitabo. Karaan siya nga Koreano, gi-assign siya gitugyanan na atong area, gibalhin siya og posisyon. Ug ang katong maong lugar gihatag diri nako. Ako na nagda sa akong lugar. Sa akong area. Makapasulod pa hinungkog mga tao. Ako na po magtudlo unon sa uban. Kung gihimo to nako igsoon nga para pagpanimalos. Useless ang pagdala nato sa pulong sa Ginoo. Useless igsoon. Mao na anha diha ang mga ablihan igsoon ang panalangin, oportunidad sa diyang i-apply nimo ang pulong sa Ginoo. Suwayin ninyo. Suwayin ninyo igsoon. Kaya ako wala pa ko tao gato ingon nga pastor. Wala pa ko tao gato nga kuan. Pero sud ato nga mga panahon igsoon nakadungog na sa pulong sa Ginoo. Para pag
pagpamata ninyo tagaan ta mo testimony. Una ko na ato sa Korea igsoon. Edad ko ato 20 man siguro. Nako uyab, misis nako ayam kabaw ba kani. Nako uyab. Karon igsoon. Nako uyab bitaw. Karon kay nam tay pangandoy yung ato ta sa kuan gid atong pagatuan. Karon namutos nako sa akong mga malita ba. Naari ang Bible. Napod ang number da sa mong uyab. Ang akong gipili igsoon Bible gisud nako sa akong bag. Ang number nako sa mong uyab ako nang gibilin. Bilin ako. Karon igsoon. Wa pod mo kontak. Ano kadayon sa akong asawa. No. Mao na igsoon. Dito, ang pulong sa Ginoo ato nang gibasa mayong ka. Di lang ta manguan ko. New Testament to Revelation ato nang gipamilyar og basa nahurot na nato basa. Ana man kay kung magsige ra kag chat sa imong uyab, kadi kag basag Biblia No. Mao na ato nang sigig basa dito sa gawa sa nasod. Gitunoan nato ang pulong sa Ginoo. Mao nang daghan gid sud ang imong Nagi kay masulti, nagi kay mawali, digi ka mahuptan og istorya. Nga naman kay si Jesus Christ sa dihang nag-sermon siya dito sa bungtod sa Olibo. Wa say gikuptan ng scripture. Ang pamaagi ni Jesus Christ kutob sa iyang makitaan igsoon sa iyang palibot, makahimo siya ug Word of God. Makahimo si Jesus Christ. Sa diyang ang mga apostoles, nitanaw sila sa kaanindot sa maong templo. Kay atbang raman ni siya ang Western Gate sa Mount Olive. Niadto na sila si Jesus Christ dito. Mao na ilahang istambayanan diha. Bantang kay na igsoon. Karon nay napanidaan ang mga apostoles nga sa maong templo. Ang tanas lang Jesus Christ. O si Jesus Christ nakahimo siya kon. Moabot ang panahon nga magunob ug wa gay makita nga mga bato na anang maong kuan og 70 AD kauban ni Emperor Titus ang maong ng templo igsoon nagunob siya sa emperor sa Roma. Ug mao na igsoon sa mga pagtulunan ni Jesus Christ, kutob sa iyang makita. Kutob sa iyang mga sambingay. Kay makita na nimo siya sa dihang maghimo siya sambingay. Ang trigo sa panahon nila. Mga mag-uuma, farmers, mangingisda, pukot nga gamiton. Mao na siya, ang atong Ginoo, makahimo din siya og kanang mga pagtulunan nga usahay di nimo mabaw-an o di ka kaapas sa imong nahuna. Inga na Ginoo igsoon. Mao na igsoon nga kinahanglan ato nang mahibaluan nga ang atong kinabuhi ingon nga usa ka alagad sa Ginoo dili tanyo magkumpiyansa. Ano dili man tanyo magkumpiyansa? Karon na lagi ang panahon mga igsoon nga ihatag nimo ang pinaka-best. Katong mga saad-saad ninyo, katong inyong mga saad nga way katumanan, tumanan na ninyo karon kay ngano man. Basig malita. Nanaklaro na kayo ang mga taymailhan. Mao na ang inyong mga gasa pakalayuha pagbalik. Pakalayuha pagbalik igsoon. Kay para di ta atlan ug maabtan ni Jesus Christ nga dili ta maayong kapiyalan sa atong mga gasa, sa atong mga give. Dili ta pitful nga servant nga gitagaan ni Jesus Christ sa maong gasa. Nga unta atong mahibaw-an gid. Nga ang atong gasa nga atong nabatunan. Himuon gay niya to nga mabansay-bansay ta. Dili kay ning adto nato dito tubangan mauwawan ta. Way practice sige lang kayabo. Tulti anta mo ang praise and worship
ug ang pagda sa word of God pareha ra siya. Ngano man? Tanawan niyo sa panultihon. Salmo day. No. Plea is skillfully. Tuni pag-ayo. Kabantay mo sa sulat ni David. Nga, plea skillfully. Para sa kahimayaan sa Ginoo. Ug mao po ni ang pulong sa Ginoo igsoon. Tuni ni pag-ayo di and night. Meditate on it. Tanawa ni Timoteo. Tanawa dito ni Joshua. Tanawa igsoon. Nga naman, pwede man kunin manalipod nimo. Gitudluan si Timoteo ni Apostol Pablo. Ingon nga, freshman sa pagwalay sa pulong sa Ginoo. No? Nga, maglikay gid sa mga butang. Nga, kalibutanon. Kung dili gid igsoon, magtuon gid ka sa pulong sa Ginoo. Kay unsa may imong isulti. Unsa may imong itudlo. Pero labaw sa tanan, buhata i-demonstrate ang imong itudlo, which is mahimo kang effective kaayo nga magtutudlo. Amen. Kay before ka mahimong magtutudlo maigsoon, ang maka-experience ka sa gawas. Ang pulong sa Ginoo, how it works, unsaon ni siya pag magapamuhat. Kay lisod man pagtudlo sa dihang wa nimo ma-experience. Ang pulong sa Ginoo. Amen? Lisod igsoon. Ang pulong sa Ginoo igsoon, mao nay magsilbi nato nga iwag sa atong mga dalan. Sa ating paroroonan. Hindi ka talaga maliligaw kapag iyo yang ninanamnam, pinananahan sa puso't isipan mo. Hindi ka talaga maliligaw. Pero kung piliun nimo ang imong gasa, ibaylo nimo sa mga kalibutanon, kay daghan na bang maibog ang mga ginasahan. Hagdon. Ari dire kay dako kay bayad. Dako kay talente. Among ihatag dire. Ay daghang mahilo sa kwarta eh. Daghang mahilo sa nindot nga offer. Ug daghan karon nga mga ginasahan unta sa music ministry, preaching, teacher. Pero kay dili man sila mutudlo kung di din pastor. Wa day katungdanan. Usahay di mulingi kundi tawgon sa ilang title. Mao nay lisod kay igsoon. Si Jesus Christ, unsa man siya nangalagad. Giunsa man niya pag-demonstrate ang iyang kaugalingon ngadto sa iyang mga tinun-an. Giunsa man niya. Gihugasan niya ang iyang mga tiil sa iyang mga tinun-an. Giunsa man niya pag-demonstrate. Pag inalagaray ka mo. Okay, sultihan ta magigsoon. Ano, para di ta ma-miss out ba, mawa sa pagtunulan ni Ginoong Hesus. Di ta kung anong bitaw sa mga preaching nga inyo makita diha sa YouTube o sa social media. Nga murag ikiri ta pag-ayo. Bisag sayop, ikiri lang gyapon. Bisag rung, padayon lang gyapon. Kay God is with you. God is love you. Pero ang imo ng buhat tiwali na. Malayo na sa will of God. Sa kabubuton sa Ginoo. Naarabay nagpaggamit ta sa Ginoo igsoon. Pero mura na lagkuan. Wala na gugma ba? Performer na lang. Nga na, atong itudluan ni igsoon, atong kaugalingon igsoon, nga makamautan nyo pag higugma sa atong ministry. Mao na unod. Nga makamauta pag higugma. Ang imong naangkon nga gasa igsoon, pasalamat tayo ang Ginoo kay maunay iyang gihatag nimo nga gasa. Ang uban anak di kahimo. Di kahimo ang uban anak oy. Mao pasalamat tayo ang Ginoo kung gitagaan ka namang gasa. Pagbuhat igsoon nga mapusda na diha sa ministry. Kay daghang karon mga banggiitan
mga ginasahan apan gipangtayan. Wala na sila diha sa ris. Ni bakasyon na sila. Wala na sila diha. Ngano man na siya? Wa sila nagbantay. Wa sila nagbantay kay ingon nga kita nga nagpagamit sa Ginoo. Modelo kita ninyo sa gawi, binuhatan. Nindot kay ang God of Glory karon kay daghan kayo ang mga galamiton, daghan kayo ang mga ginasahan, daghan kayo ang ni-participate. Tungod kay atong pastor ginasahan man sa music. Adto mo sa church igsoon uban, magsweldo sila o mga magduduyog. Pero ang atong church igsoon abundansya kayo. Pero ang ato ra kay buhaton diha nga dili magpakong ang atong mga gasa. No? Purutan nyo mga maayo, pero ang suggestion o ang correction igsoon makaayo gina siya. Makaayo gina igsoon ang correction o suggestion which is makahimo gina siya kanang improvement sa usa ka bulahaton, sa usa ka ministry. Mao na usahay igsoon muagi tag mga pin sakit pero di man ka maka-learn sadang di ka mapasakitan. Amen. Di ka maka-learn ay di ka maka-learn igsoon, di ka kakaton sadang di ka masakitan. Mana usahay murag need na ka pasakitan kay gahi gikag o ultimo sa time lisod kayo pag manage ang time. Ya, otro po ang leader, nag-isgot og time, labaw po unang palit. Kinaiya ni Pilipino. No? Kinaiya ni Pilipino, mato pabitaw nila sa kalibutan ko no. Na ako no upat ka time. Na ay American time. Naapoy di katungahon. Unsa man na siya? Indian time. Naapoy Filipino time. Magsabot og alas 9, mutong alas 10. Ano Filipino man na andam na to. May igsoon nga bisan sa ingan na ginagmay mga butang pa, makakaton ta ninyo. No? Makakaton ta ninyo kay ngano man. Adto kuno sa airport Maliit kag 1 minute. Adto kuno sa pier. Maliit kag 1 minute, 2 minute. Sama nila sa Sergio. Wala kasakay ang ilang kuan, ilang bibo, ano sa to? Wigo. Nga naman, naliit magamay. Ang atong oras, igsoon, kung ato ning ipahaom sa mga establishmento, sa mga pampubliko nga lugar, na ay sa office hour. Mao po ang simbahan. Mao na kung dili kita edukado, na edukar sa oras na to. Saan man nato paghimo nga effective nga teacher, leader nga kita mismo nahimo man ta nga ni break. Amen. Mao na kung kita mangulo ninyo ato ging tudluan na atong kaugalingon nga to be a leader. Adi na kita magbinugoy. Dili kita magsinipat kay ngano man kita na may gitan-aw sa atong mga aging sakupan. Amen. Pero kung lak gani ka sa pagpugong sa imong kaugalingon o sa pagbanid sa imong oras, ana igsoon makita mo na din ang mutahod nimo. Ngano man ikaw man ang modelo. Ikihanukan sa tanan. Ug say may tabo ang inyong leader o giila nyo pastor o kinsa mga kuan kanyo sa music magpailis na din siya babay. Nga naman, dere, wap am na katagam-tamog sakit. Wala pa ni mature ba? Pero inyong pastor, una na ni barog dere, bisang sakit ang may istoryahan sa uban. Okay ra. Nga naman, well-trained man eh. Well-trained eh. Mao na igsuon, ayaw mo paluma-luma. Unsa may paluma-luma? Nga naman, mubalik ra mo sa agi. Well educated ta sa Word of God. Pero dire, imong emosyon.
Mao na nakatunan ako pastura. Pastura ano ni Barog Panmasak. Estudyante pastura. Nakibaw mi unsay gibati na pastura. Sakit. Ang iyang gitudluan mao may munay nimo. Kana pong imong gitudluan mao punay munay nimo. So magkahibawan na nalatan ninyo. Amen. Oh, kana day imong bata nga giatiman. Mao punay munay nimo. Oh, sakit sukol-sukalan mo yung anak. Sakit no. So, dere, ang kining imong heart, emosyon mo, unsam na siya, na well-trained na siya. Daghan mang bubiya sa pagpangalagad. Nga naman, wala, kamature. Di man, nga ang pagdala sa pulong sa Ginoo. Ingon nga kita, unsaon nimo pag kinabuhi ang pulong sa Ginoo. How to be faithful servant. Inga na igsoon. Daghan ang discouragement. How you to keep going. Unsaon ako nga pag magpabilin ko nga makalahutay ko ani. Di na kalikayan daghang basir. Apostol Pablo. Kini kung nagtuon mo sa libro ni Apostol Pablo igsoon, si Apostol Pablo usa sa gibasir. Gibas kamo nga nakatilawg basir, bas diha sa social media. Si Apostol Pablo otro pod. Wa man siya maayon ni sa simbahan sa Corinto. Gi-question ang iyang pagka apostol. Ngano na apostol man na siya? Di man ang original nga apostolis. Wa man na dito sa katapusang panihapon ni Jesus Christ. Ngano na apostol man na siya? Gi-question oy. Basahin ang Bible. Gi-question. Amen. Ug looy kayo ang gidangatan ni Apostol Pablo na ang maong simbahan. Daghan ang mga simbahan igsoon. Din nakaingon si Apostol Pablo. Daw gikawatan ko ang uban para pagtabang ninyo. Ngano man ang ubang simbahan igsoon nibati mang Apostol Pablo sa iyang ministry. Ni support sila dito. Pero naay mga simbahan lagi nga favoritism ba? Na pabor ni Apollo, na pabor ni Caiphas, Pedro. O katilaw sila sa sulat ni Apostol Pablo. Ipaagi na la sulat. Ug mao na igsuon nga sa pulong sa Ginoo makatilaw kita yung sakit. Sakit igsuon pero magtudlo nato nga ang imong gift unsaon ni pagpakalayo pag-usab. Timan ni igsoon ang 7 churches diha sa Revelation. Tan-awa. Din namugnaw ang gugma sa Epeso. Tan-awa igsoon. Kung kita ninyo magpinariha sa Epeso ug sa Laodicea, okay ra nga moadto kog simbahan. Wanay gugma murag magpakuan lang ka ba, magpa-attendance. Makita lang ko ni sister. Okay na, quits na. Kita lang ko pastor, dili nga na igsoon eh. Kung dili igsoon na gid ang gugma, harmony. Dili na pakitang tao ba? Kay gisimbolize man na igsoon ang 7 churches sa kapanahunan nato karon. Daghang mga pagtulon ana nga matud pa nila ang Laodicea kuno mauron nga panahon nato. Ug ang Epeso ang panahon sa mga early sa mga apostol. Ug ang sa tong simbahan na diin igsuon lahi-lahi man ang pagpasabot kung daghang teacher ba. Daghang teacher gani nga magtudlo igsuon. Kung di makaterno ang mga pagtulunan, ambot unsaon na nato. Kung atong doktrina o pagtulunan magsiginig kausap-usap. Amen. Mo na kay daghan mag scholar, daghan mag theology, daghan ang pagpasabot sa pulong sa Ginoo. Pero unsa man ka agi mo tuhuan baruganan. Mao nang pagbasa mo inyong Biblia, imo pagsalig sa inyong pastor nga nagwali dia
ukab mo sa inyong Biblia, pagtuon mo inyuha. Amen. Ing ana ang pagtuon sa Biblia igsoon. Kay naa man koy usahay nga murag madana lang ta sa kanindot sa istorya. Nanay madana lang ta sa malukmay ka ba? Sa maayo kay nga paghanay nga istorya pero wala, out of context na. Mao na bantayan nato ingon nga mga nakadungog sa pulong sa Ginoo nga magbasa kita, mag-usisa kita sa pulong sa Ginoo. Kay kumpleto sila sa bersikulo. Ikaw pod basta naay mabasa mutuo pod. Basta naay mabasa ebidensya mutuo pod. Mao nang uban mo adto sila sa laing sa kay naaman makita mo sa Biblia. Pero mao lang kung gisulti ninyo nga i-divide ang scripture properly. Mao na ingong ni Apostol Pablo nga atong Timoteo. No? Rightly divided the word of truth. Para di kita masibog-sibog, mabalhin-balhin ang atong pagtuo, ang atong doktrina. Kay ngano man sama kining grasya ang atong naangkon karon, wala man ni ma-earn nato. Nya, mawa ko ang kaluwasan. Gipasaylo na ka. Wa ginato na may mamsabti ang grasya. Kung mawa ang imong kaluwasan. Amen. Kay dili man ta angayan. Gihimo kang angayan sa Ginoo, gihimo kang huli sa Ginoo. Sa sinugdanan pa lang igsoon, wagi ka naluwas. Tinod pag-istorya na, daghan ang mga magtotoo nga misunod ni Jesus Christ. Siya pa kay nagpili. Si ko ano Judas oh. Jesus Christ nagpili ato eh. Jesus Christ nagpili ato. Pero makita ni mo igsoon nga wala pa man to ni impart, wala pa ni hugpa ang balang espiritu na ato higayuna sa mga katawhan. Ang Old Testament o New Testament lahi na siya. Sa Old Testament igsoon ang balaang espiritu kaniadto mubiya. Mubiya ha. Dili nimo ipareha sa New Testament. Kay si Haring Saul sa daling wala na mahimuot niya ang Ginoo. Nibiya man balang espiritu. Oh. Pero sa diha na sa New Testament igsoon naa diha sa Biblia, Juan, nga ang balaang espiritu mag-uban gid siya kaninyo kanunay hangtod sa kahangturan. So dili na namubiya kung ikaw gipatika na ka sa balaang espiritu. Amen. Mao na siya nga ang usa ka Kristohanon dili gid siya mapiog. Kay i-divide gid na nimo. I-divide gid na nimo igsoon ang scripture para di tayo mahiwi, para di tayo mawa sa Biblia. Kay daghan kayo ang mga doktrina karon nga i-mix. Mixture. Murag ni kaon kag fruit salad. Under of grace man ta Jesus Christ tanyo karon. Ang pagkamatarong, ang pagkabalaan, ang pagka-righteous ni Jesus Christ. Apil ka. Mao nang gitawag kag murdan kan kiror. Taan ninyo, kamulay pag banlin sa balansya na sa Biblia, kung makagukod mo, maayo. Mo na tunuin ninyo maayo. Ayaw mo pada sa istorya. Kay ngano maigsoon, ikaw mismo makakita na. Kung giunsa ninyo pagtuon, kung giunsa ninyo pag kadungog ang mensahe sa Ginoo. Kay daghan kaayo karon igsoon. Nga naningkamot paghapon. Paghimong matarong. Naghimo gapon sila og mga sakripisyo. Naghimo gapon sila og mga butang. Nga kaniadto gibuhat. Then gipulpil na ni Jesus Christ, gihuman na ni Jesus Christ. Musud ka sa gamay nga box. Ala, dito ka mangumpisal. Ang imong mga pangay pasaylo, imong gapon gipaagi sa tao. Wan ana, nahuman na nang mahing ana nga mga buhat. Pero kay kita, wa man ta magbasa sa pulong sa Ginoo, nagpabilin tanyo nga buta. Wa man ta muukay sa pulong sa Ginoo, nagpabilin taninyo nga wa gid makakaton. Kay dili man pwede nga sige kag pagpaminaw, wa kay basa-basa. Unsa itudlo nimo? Mao na. Dili igsoon oy. Kay ngano man ang pulong sa Ginoo igsoon. Nagkinahanlan na siya
time hinuktukan nimo. Lord, unsay pasabot nimo aning mensahe ay Ginoo. Dili ra na kay murag libro nga imong gibasa, nabil nga imong gibasa ingana. Mangayo tangkas Ginoo, mangaliya tayo kay nga Ginoo pasabta ko aning pulong nga lisuda ani Lord. Sama sa mga batanon nga muduol ako. Pastor, tudoy ko na ani pastor. Muduol, sakto ang ilang gihimo, muduol sila nga to sa mga nag-una nila ug matudluan sila. Ana. Hantod nga makamao na sila. Mahayagan na ilang hunahuna, pero kung di ka mangutana, anha na ginadya igsuon nga dili ka interesado. Mupit awi ra ka, muhawa ra ka. Oh. Maabot ang mga pagsulay nga naman ang pulong sa Ginoo wa mi kagamot. Itudlo ni Apostol Pablo ngatong Timoteo nga ang doktrina gid sa kaluwasan. Ang doktrina mauna igsuon nga sa ato ang pagsulti, sa atong pag Bible sharing, apilin yung mga doktrina, mga pagtulunan. Then lisod kayo pag uyog ang inyong pit. Nanami mga kauban sa unay namalhin og mga lahi nga mga fools rabit di mo tuon ni Jesus Christ. Pero unsa may nahitabo? Awa lagi to sila maedukar. Katong nagkupot karon og mga ministry akong gi-encourage nga mo appeal gyud mo kanang equipping. Mag-write it down, mag-take note gyud mo. Kay ngano man amay lang kay karon kay na social media pwede pa nato mabalik ang mga atong na miss out ba nga mga word. Pero nindot gi kay igsuon nga dili gi bitaw ta ingon nga ipadaang ato sa panggubatan nga way bala. Way bala. Daghan ako gi istorya na mga kasuhanon. Nganong di manggi ka istorya nga to sa inyong mga kuan. Mauwaw kuno siya sa iyang mga kauban pud kuno nga nakaibaw nga kuan. Wa gid gamay gi kay bala sa pulong sa Ginoo. Mauramig pangidaron. Pero wala lagi seryosoha ang pagbasa sa Biblia. Din mao mo toy maghatag og hayag sa imong salabutan. Tana pangutana imo nang matubag. Ngano man? So kompleto man ka sa Biblia. Sa karaan nga kasulatan o sa bago nga kasabutan. Mao na maghatag nimo wisdom, kaalam, kahibalo. Ug diha na igsuon ang balang espiritu mao na mo pick up ana, mao na mo gamit ana. Nga panahon nga mo share ka, di gid ka mahutdan og mensahe. Di gid ka mahutdan og unsa imong istorya. Ngano man tanan nga imong knowledge igsuon nga imong gi-input sa imong nahuna, gamito na sa Holy Spirit. Tanawa na sila si kuano, si Ed Villanueva. Ngilngig kay na mga tawhana, di na magdaog kuano eh. Ngano man, gipid nila ang ilang paugalingon. Tibok adlaw, nagbasa na sila. Nagtuo na sila. O, makaingon tayo igsuon nga, ang Holy Spirit, maugig, ma-equip sa usa ka tawo. Amen. Mao na kanaton tanan igsoon sa dihang magpagamit ta sa Ginoo unsaon paghimong nga effective igsoon ibutang ang imong heart da sa imong bulhaton. Amen. Kay kining heart gani igsoon dako kay kagugma sa imong bulhaton, sa imong ministry, sa imong gift. Diha igsoon. Ana lagod focus lang gud ang dapita. Ihatag ang imong pinakabis ana ra. Ana ra og diha dapita igsoon. Focus lang gid ka ay lang gid sigtan-aw sa uban kay magtinan-away gani mo. Mao na wrong kayo. Magkumparahay mo na. Mao na sa usa ka iglesia, talented unta, dinihugan unta. Nauntay mga gasa, pero kay ang attitude wala man maedukar, asa naman sila karon? Kadaghan nga mga ngilngig kay nga dinhugan, mga instrumentalist sa God of Glory. Asa naman sila karon? Oh. Hinaot ko unta igsoon atong makatunan how to be effective. Ingon nga gihatagan tayo gasa. Tawag to bless others sa pagpalambo sa iyang ministry. Kanang tanan igsoon alang lamang sa kayamayaan pagpasidungog ngadto sa Ginoo. Amen. Mambarog ta. Ginoo Hesus, salamat dining kapunon among pagampo Ginoo nga ikaw Ginoo Hesus mag-uban kanamo sa among pagtuon sa among panginabuhi.
Nga ikaw magapanalangin, Lord, kutob sa among mga buhat sa among mga kamot. Sa mga nag-eskwela, panalangin nilang mga pagtuon, Ginoo. Tagai sila sa ilang kinahanglan. Mga trabahante, mga nangita og trabaho. Ikaw, Ginoo Hesus, magapanalangin o mahan, maghatag kanilang trabaho. Mga ginikanan o gamahan, ikaw usab, Ginoo Hesus, maghatag kanilang kakugi. Maghatag kanilang taas nga pailog o gugma, Ginoo. Among pag-ampo usab, Ginoo, nining kongregasyon. Nga makamao, Ginoo, kami. Nga makatubok kami, Ginoo Hesus. Nga sama sa kahoy nga daghang kay bunga. Sama sa kahoy nga himso gayud. Sama sa kahoy, Ginoo, nga natanom kilid sa tubig. Among pag-ampo, Ginoo Hesus, nga sa panahon nga moabot ang huwaw naa ang tubig. Abundansya nga tubig, Ginoo. Lord Jesus, among gipangayo, Lord, nga makamao pagposisyon ang among makinabuhi niining kalibutan na, Ginoo. Dili magpaduol ngadto sa mga tentasyon, kundi magpaduol da kanimo. Among mga pag-ampo, Ginoo, nga imong pagagiyahan ang among mga tiil, Ginoo Hesus, sa mga tao nga angay tabangan, sa mga tao nga nagkinahanglan og salvation, sa mga tao, Ginoo, nga nagkinahanglan nangita diha kanimo, nga makakaplab kami kanila, amahan, nga really hunger sa imong pulong, Ginoo, gipanggutom, nagpangita nga amo ni silang masugatan sa mga lugar nga among pag-atuon. Amo sa pag-ampo, Ginoo Hesus, nga ikaw, amahan, maghatag ka namo guidance ang among mga tunog, ang among mga desisyon, mga plano sa kinabuhi. Imo kami pag-atultulan. Katong mga igsuon namo nga nagmasakiton, Ginoo, ipasinati kanila ang imong gahom. Katong nagmaluyahon, Ginoo, sa espiritu, pakaluyuha pag-usab, Ginoo. Katong nangaluya, katong namugnaw ang ilang pagigugma, painita kini pag-usab, Ginoo Hesus. O Jesus, among giampo, Ginoo, ang among usang nasod Pilipinas, Lord, nga dili unta ni ma-involve, malambigit sa mga kasamok nga among nadunggan sa gawas sa nasod, O Diyos. Proteksyonin kini among nasod, Lord, gikan sa mga kalamidad. O Jesus, ikaw magapanalangin sa tanan kini among pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen o amen.